Katanya Wieng cuma mau nemenin aja gitu. Cuma mau Dia nemenin ya. Ya ngomong dulu. Dari tadi yang ngedengerin begitu semua, tak pikir aku ini angel baik, kok katanya kejam. Jahat. Baik, oh baik. Judas. Baik ya Ing ya, kan nggak pernah jahat ya Ing ya, nggak pernah marahin. Anyway, Baik kalau diseng coba ke dapur. sudah. Oh, ini ya, serious matter. We miss you all. We moved to Houston. Kita di sana udah seneng gitu loh ya. Sekarang home is Houston. Tapi we miss all of you. We do miss you all. Welcome. Ya ya. Tadi kalian ngomong kayaknya kita ini orang spesial, nothing completely. Saya tuh belajar dari kalian banyak sekali, terutama dari Wiwi. Lagi dulu saya ingat benar waktu mami saya meninggal ya. Wiwi itu mau ulang tahunin si John. Dia bikin lemper atau risoles atau whatever dah, I forgot. She's good at it anyway. Dia korbanin, dikasih untuk ke mami saya punya memorial services. Will any of us bakal do the same thing like her? I doubt it. Kalau anak kita mau yara, saya membayangin kalau si Edwin mau yara umur 6 gitu loh ya. Terus saya, kuenya dikasih ke orang lain gitu, gimana? I don't think so. I don't think saya bisa berbuat begitu. Jadi makanya saya learn sekali. Saya waktu mami meninggal itu saya banyak, makanya saya merasa bahwa ICC is my church, my panggilan saya di situ gitu loh ya. Kayak Hana sama Joe datang ke rumah hanya untuk ngejagain karena Daniel ketakutan rumahnya kebakaran. Karena taci saya Katolik, jadi dia mau pasang lilin di dalam rumah, nggak ada orang. Terus kita mesti pergi cari peti mati, funeral homes, etc. Pastor Joe and Hana datang, itu belum Pastor Joe, itu belum, masih Joe and Hana waktu itu ya. Datang ke Bramley, nggak tahu ya Pastor Joe udah punya si Sonya ya waktu itu. Sudah. Jadi karena si Edwin juga udah umur 5. Jadi nggak tahu anaknya dikemanain. Tapi mereka jagain rumah kita gitu, mau ngebantuin segala macam. We remember all of those gitu loh. So saya belajar dari tingkah laku orang-orang lain itu semua juga terhadap orang yang lagi kesusahan or whatever. We didn't want to have kesusahan gitu loh ya. Tapi kan those things happen in life. And we learn a lot from all of you. And then si Sin, sacrifice-nya, apa sih maksudnya? Semuanya dah. We learn from Mady, from Lily, from everybody in here. Lucy, generosity-nya juga gitu loh. Kim Kwan, everybody. We learn from all of you. And we thank you. And then I am so sorry kalau saya pernah nyentak-nyentak atau makiin, because like it is true, it's been nothing to me. I just want the best for what we are doing gitu lah. Semua ini kayak family gitu ya. Jadi ICC itu it's my family. I don't have any relatives in here. Jadinya apa yang saya perbuat tuh for the best gitu. Jadi kalau saya marah-marah bukannya buat kepentingan saya, buat kepentingan all of us gitu loh. Sorry ya. Lian Hua, sorry Lian Hua yang kalau dibentak. Soalnya Lian Hua sudah beberapa kali yang and then Lily bilang saya kejam memang. Anyway, thank you all. Exactly, tadi dibilang we don't have any relatives here, that's why we moved to Houston. But actually we have a lot of relatives kind of. We miss you all. Last year waktu kita mau berangkat ditanyain kenapa nggak ada, Mady nanyain kenapa nggak ada perpisahan. No, not yet, because we are still going there as a tourist. And then we are going to apply and all that. No, I'd rather that we have this kind of meeting, reunion meeting. Ya, singkat cerita kita berangkat tanggal 16 June. Kita berangkat naik mobil, Penggun sama Andy bantuin tuh. The next week barang dikirim semua ke sana. And then after 2 months we are applying. It's a straightforward.
we hire a lawyer, and anak kita David sponsor us. Very straightforward, and mestinya in 6 months we should get our green card, but ternyata ada mundur karena ada on strike. Remember government on strike waktu Oktober itu, gara-gara itu mundur semua. So I was about to go on a cruise. Saya arrange 80 people on the Arctic cruise, termasuk Hokan sama Sin. I couldn't go, so we couldn't go. That's why we waited. But akhirnya keluarnya in June, and then we are happy, and we could go here right away. But karena ada orang Bogor mau meeting reunion September, and then we delay coming here and time it like that. So akhirnya here we are. Saya lebih senang ketemu sekarang reunion daripada waktu itu kita perpisahan, but we don't know what's gonna do. Actually mau pindah aja saya sama Wing tuh struggle. I am 110% sure that I am moving. I said, but he said, I'm 50-50, I don't know. Mau apa nanti di sana gini gitu. Terus saya tanya dia, di sini kamu punya anak enggak? Enggak. Punya taci, punya engkau enggak? Enggak. Saya punya enggak? Ya gimana, kalau sudah tua gimana? Kata orang-orang, nanti saya yang take care kamu. Saya udah tua, kamu juga lebih tua. Atau kamu juga tua. Terus dia bilang, enggak, nanti ada yang take care. Siapa? Andrew, Billy, Cynthia, masa mau take care kita? Paul sama Vincent, masa mau take care kita? Not possible. Jessica, no. Olive. Akhirnya saya bilang, we have to go, by default. We have to go. It's not like we are going to the North Pole. Kalau ke North Pole saya nggak mau. This is Houston. Kayak Surabaya enak, saya bilang gitu. Atau Napa. So akhirnya we decide to go to Houston. And I'm okay with that. So we go by default. Finally they agree. And then we bought a house in Houston in 2011. And then here we are. I mean like we are there. And then Kim Kwan bantuin jual rumah kita juga. So we are going by default. Seandainya misalnya David di sini, of course we are not going. Or Edwin di sini. One of our children. We're gonna stay here. We have plenty of friends in here. We start a new life. Dia bilang kalau kita begini nanti aja. Kalau udah tua kesana gimana networkingnya? Gak ada teman. It's better we go when we are still healthy, young. Akhirnya kita banyak doa dan akhirnya dia setuju. Now we are there, we are happy. Di sana kita ada orang Indonesia cukup banyak, kita sering ke konsulat. Gerejanya ada beberapa, Katolik paling banyak, kita pernah diundang sekali sama teman kita ke sana. Terus ke gereja Baptis beberapa kali kita ke sana, orangnya cuma 20-30, orang seniornya cuma 2-3 couple, yang lain anak muda. Terus di IFGF seniornya juga 3 couple, yang lain anak muda semua, jadi kita nggak cocok, terus terang aja nggak cocok. Tapi I was willing to try to IFGF karena orangnya 70, gitu. Jadi mendingan itu dan lebih cocok sama kita karena lebih karismatik juga. But she still doesn't want to go. So akhirnya kita pikir kita ke gereja Baptis saja. So kita ke gereja Baptis yang about 10 minutes from home, and Dr. Mark Hartman itu bagus khotbahnya. Jadi kita regularly ke sana, nggak tiap minggu. Kadang-kadang yang lihat Joel Osteen, kadang-kadang ke gereja Joel Osteen, kadang-kadang kemana itu Dr. Ed Young. So we are more like visit ke gereja Baptis itu a little bit more regularly. Tapi bagusnya kita punya Bible study group. Orang-orangnya banyak yang enggak banyak, ada satu couple yang dari gereja Baptis, tapi ada beberapa orang yang sudah tidak mau gereja Baptis itu, tapi gereja bule juga ngumpul. Kebetulan ada om tante namanya Winata umur 93 sama 85. Mereka itu kesepian dan pengen kayak Bible study, tapi mereka nggak bisa pergi. Jadi 2 minggu sekali di rumah mereka. Dan beberapa orang yang mimpin termasuk saya sendiri, jadi Brenda sama Heng Han dan saya sendiri. Dan umurnya kira-kira ya hampir-hampir kayak kita gitu. Cuman kita belum bisa seakrab dengan mereka seperti yang di sini coffee shop after church itu kita couple, ada 5-6 couples in here, social statusnya ya sama, kesenangannya ya sama, ngelencer gitu. Kalau yang sana masih kerja, belum retired, dan
they have their own priorities, so our priority is different than theirs, except kalau ketemu Bible study, kita cocok. But other than that, nggak bisa seakrab di sini. So we are still searching around gitu di sana. But we are happy karena David dan Jion, they are very productive in their work. And kebetulan memang kita pas mau berangkat last year itu tahu-tahu cucunya muncul, lahirnya last May, Abigail. Jadi kita merasa bisa kepake gitu. Kita datang sana, the first year kita jagain cucu full time. Sambil nungguin kartu hijau kan belum keluar, kita nggak bisa begini anyway. Kita jagain full time. Tapi kita bilangin si David sama Jion, don't rely on us, okay? We have our own life. I don't want you to depend on us jagain anak full time. That's not the way. Terus dia ngerti, akhirnya dia tahu, dan mereka punya daycare sekarang yang bisa 5 days a week, like right now, it's been like 5 days a week. Walaupun mereka bilang, Grandma please come home, gitu ya, Grandma, we miss you. Tapi kalau selama kita di sana, jadi Abi dijaga 1 week, 3 days, kita jaga 2 days. Kalau enggak kita juga kesepian juga, kata Wieng. Kalau enggak kesepian, enggak ada jaga anak, tapi dia suka ngerjain apa, gardening gitu. Dan dia tahu sendiri, dia suka improve the house all the time. Dia pasang ini, pasang itu. Dia bilang, udah jangan terus pasang-pasang, ngapain sih bolak-balik pasang. Tapi dia pasang-pasang suka itu. And I'm busy doing a lot of group tours. I'm busy doing group tours and baik dari sini juga, dari LA banyak sekali, dari Europe, dari mana. Jadi I'm busy, tapi ya pelayanan gereja sih nggak akan seperti di sini ya. Di sini saya very involved, di sana saya nggak involved dan memang nggak mau involved lagi karena we just want to watch gitu aja. Hopefully gereja di sana maju itu aja. Dan selama di sini I was blessed dari permulaan tahun 80 sampai sekarang ya. Now that we are retired, never retired in serving the Lord, but you could serve the Lord in different ways. Nggak seaktif di sini lagi. Jadi sorry Pastor Joe, Hana, dan lain-lain, elders deacon yang lain kalau kita forceful in our own ways, but we meant well for the church and for the Lord. But we are not perfect, we made mistakes too, of course, yeah. So sorry about that kalau sampai ada hal begitu. And really we miss you and we were so happy we here sudah berapa 37 hari di sini. Tinggal di Andi Lili di 10 hari numpang kita sampai sungkan. 10 hari diterima sama Andi Lili ya. So terus habis itu kita tinggal di mana-mana, tinggal di Ireland 10 hari. Sekalian memang kita plan jalan-jalan gitu. Jadi balik terus nanti minggu depan sekarang tinggal di Dundon Castle. Ya. Malam hari. Bagus itu. Ya, second floor Dundon Castle. Terus next week bakalan jalan-jalan lagi sama Hokan, sama Sintu hoping kalau jalan-jalan di mana di berapa minggu, 4 minggu di Australia, di New Zealand. After weddingnya anak kita jalan across the country, you know, sama Hokan, so we miss you all and next year we're gonna come here again, you know, around this time. ITB reunion. So we're gonna drive here in September. Yeah, we're gonna be here. So, hey, well, selama kita sehat, we try to be here at least once a year or maybe once every 2 years. Nanti kalau udah 75, 80, maybe I don't know. Ya, apa? Loh ya, nggak tahu. Mudah-mudahan Tuhan kasih kesehatan terus. Gitu. Mungkin sudah ya once every 3 years. Gitu. Kalian welcome anytime. Datang ke siapa yang udah datang? Hans, Andi Lili, Okansin. Yeah, anyway. Apalagi ya Eng ya? Yeah, okay. So, all right. We cherish your friendships and no matter where we are, we will always remember Toronto ICCC friends. Nyanyi dulu, kita miss kamu nyanyi solo, very good sama Ivan, very good.